Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue au Journal des Provinces que j'ai l'honneur de présenter en bilingue avec Nariman. أهلا سلام نريمان. أهلا وراسلين أهلا بالسادة المشاهدون في النشرة الولائية. Matin à Bol, chef-lieu de la province du travaux de l'atelier de diagnostic participatif communal, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement. C'est le gouverneur de la dite province qui a donné le coup d'envoi des travaux. Reportage Sukiasia Amingue. Cet atelier a pour objectif d'identifier de manière inclusive les actions prioritaires sur la base de diagnostic participatif communal réalisé en tenant compte des problèmes spécifiques de chaque carré et quartier de la commune de Bol. Le maire de la ville de Bol, Ahmad Abakar Abdoulaye, a témoigné sa gratitude au programme Nations Unies pour le développement qui, à travers le projet d'appui à la gouvernance locale mis en place pour lutter contre la pauvreté au Tchad, tout en réitérant l'engagement de PNUD à appuyer le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Dr Mabali Aristide a, au nom d'un représentant résident de PNUD au Tchad, relevé que le processus d'élaboration du plan de développement communal trace des grandes orientations stratégiques et des actions prioritaires à mener pour chaque collectivité locale en fonction des ressources mobilisées pour atteindre les objectifs de développement préalablement fixés. Pour le gouverneur de la province de l'Angle général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, les collectivités autonomes demeurent des intermédiaires privilégiés de l'État. Les collectivités autonomes demeurent les intermédiaires privilégiés de l'État et de ses partenaires au développement pour faciliter la participation et la responsabilisation des populations tant pour la décentralisation que pour la mise en œuvre du programme national de développement PND 2017-2021. Le prix Mastra de la province du Lac a engagé le comité ad hoc à faire preuve d'ingéniosité et de créativité afin de proposer une architecture de développement rigoureuse qui constituera la base pour le suivi et évaluation des actions du plan de développement communal. ترأس صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الدكتور عيسى دوبرانج حفل توزيع شيكات مالية للمنتجين الزراعيين بولاية شاري الأوسط. تفاصيل أوفى مع الزميل ياسر محمد. بحضور بعض أعضاء الحكومة إلى جانب الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أحمد عمر أحمد، تجيء هذه المناسبة بهدف توزيع شيكات مالية للمنتجين الزراعيين بولاية شاري الأوسط، وذلك من أجل رفع قدراتهم بالاستراتيجيات الجديدة المطابقة للتغيرات المناخية في الزراعة. من جانبه المنسق الوطني لمشروع تعزيز المرونة المناخية والإنتاجية الزراعية المستدامة بروبات عثمان محمد صالح أكد في كلمته بأن الهدف النهائي للمشروع هو زيادة بنسبة 25% عن طريق العوائد الحالية للمستفيدين المباشرين، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة كدمج تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة حتى عام 2023. أما وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي الدكتور عيسى دوبرانج قال إن مشروع بروباد يعتبر من أولويات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للنهوض باستقلالية المرأة والشباب، مضيفا بأن الدعم الثابت الذي يقدمه البنك الدولي للأنشطة التي تضر لصالح الشباب والنساء قد أعطت أهمية كبرى للاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي. هذا وقد استفاد من هذا المشروع 11 منظمة، 10 منها لاتحاد منتجي البذور المحسنة. وتجدر الإشارة إلى أنه فقد شكر بعض ممثلي هذه المنظمات السلطات العليا على هذه البادرة التي ستساعدهم في تحسين مشاريعهم. Direction l'Enedi Est à Amdiaras, une délégation de l'Académie Zone Nord à la tête. Le recteur séjourne depuis quelque temps. Objectif, expliquer la mission de l'Académie. Reportage Hassan Lamé. Une mission du ministère de l'Enseignement supérieur conduite par le recteur de l'Académie du Nord est à Amdiaras dans l'Enedi Est. Objectif, informer et sensibiliser toutes les couches sociales sur le bien fondé de l'Académie du Nord et son fonctionnement. Il est question de mettre en œuvre la politique du gouvernement de la République du Tchad en matière d'éducation. Dans cette optique,
Le préfet du département d'Amdjaras, Tom Dilo Hadjar, a relevé que la création de cet organe va permettre aux jeunes d'accéder aux études supérieures. Le chef de mission Lucas Andossa exhorte quant à lui toutes les autorités à s'impliquer au fond afin que la tâche dévolue à l'académie soit un succès. Juste après l'exposé, des questions ont été posées et des réponses également excusées. Il a été mentionné que cette institution qui vient d'être créée manque de moyens financiers. L'Académie du Nord, faut-il le rappeler, qui a son siège à Faya, couvre 4 provinces, à savoir l'Ennedi Est, l'Ennedi Ouest, le Borkou et le Tibesti. التقى صباح اليوم محافظ مدينة أمدرس توم ديرو حجر التقى بالمسؤولين الإداريين بالولاية بهدف الانطلاقة الرسمية للأكاديمية الشمالية من أجل تحسين جودة التعليم. تفاصيل أوفى مع الزميل زكريا يحيى زكريا. أكاديمية الشمال تبدأ عملها رسميا بإنادي الشرقة كما هو الحال في باقي الولايات. هذه الهيئة الوليدة التي رأت النور في 14 من يوليو 2020 اتخذت من فايا لارجو مقرا لها وتعمل بولايات الشمال والشرق وهي بركو، تيبستي، إنادي الشرق وغربة. وقد جاء هذا اللقاء التوعوي للتعريف بها ودورها الذي تقوم به. رئيس البعثة وعميد الأكاديمية لوكيس أندوسا بيّن لكوادر إنادي الشرق ومسؤوليها بأن الهدف من إنشاء الأكاديمية هو تحسين نوعية التربية والتعليم بتشاد بعد أن شهد هذا القطاع تأخرا كبيرا مقارنة مع دول الجوار. وكما أن نشكر أخوانه الحضور الضيوفنا الكرام، ونحن إن شاء الله نقف معكم بالأجله توعيتنا بقدر ما عندنا بإذن الله تعالى. وردا على استفسارات المسؤولين عن سير العمل وأجندة هذه المؤسسة التي تضم 6 وزارات، أكد أعضاء البعثة بأن العمل شاق والتحدي كبير لا يمكن رفعه إلا بتضافر الجميع. هذا من المتوقع أن تقوم البعثة بزيارات تفقدية لمختلف المؤسسات التعليمية من المراحل الأساسية إلى المراحل التعليمية العليا بولاية إنادي الشرق. Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Saleh Hayat, a installé officiellement ce matin à Abéché le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï. Plus de précisions du dos Mohamed Abakar. Nommé par décret numéro 2161 du 28 octobre 2020, le nouveau délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Omar Othman Tabit, remplace à ses postes Mohamed Tahir Anour, appelé désormais à servir la province de Ouadifira. Dans son discours bilan, le délégué de la jeunesse et des sports de Ouaddaï sortant, Mohamed Tahir Anour, a qualifié son séjour à la tête de la délégation de la jeunesse de Ouaddaï est très positive. Installant le nouveau délégué de la jeunesse et des sports de Ouaddaï, le secrétaire général de la province de Ouaddaï, Mohamed Saleh Hayar, a relevé que la tâche qui attend le nouveau délégué est immense. Mais avec sa compétence professionnelle, il peut relever les défis liés à la jeunesse et des sports dans le Ouaddaï. Mohamed Saleh Hayar a ajouté que le ministère de la Jeunesse et des Sports constitue le levier de tout développement prôné par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Cependant, il a demandé au personnel de la délégation une franche collaboration pour la réussite du travail. Le nouveau délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Omar Othman Tabit, a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour la confiance renouvelée à sa modeste personne en le nommant à la tête de la délégation de la jeunesse et des sports du Ouaddaï. Omar Othman Tabit compte œuvrer pour la réussite de sa mission. La signature du procès verbal a mis terme à la cérémonie. ترأس الأمين العام لولاية وداي محمد صالح هيار حفل تنصيب المندوب الجديد لدى الولاية. جرت المناسبة بقصر وداي. تفاصيل أوفى مع الزميل النظيف عبد الكريم ساكن. يدور عقارب الساعة وتتناوب الشخصيات في الإدارات، ولم تختلف الحال في مندوبية الشباب والرياضة بوداي. فالمرسوم الرئاسي رقم 2161 صدر بتاريخ 28 من أكتوبر تشرين الأول
2020 عين عمر عثمان ثابت مندوبا للشباب والرياضة بوداي خلفا لسلفه محمد طاهر النور. من جهته المندوب السابق محمد طاهر النور شكر مارشال تشاد بتعيينه مندوبا بولاية وادي فيرا، مضيفا خلال 6 أشهر التي قضاها على رأس المندوبية أثمرت في جميع أقسامها. الأمين العام لولاية وداي محمد صالح هيار، وفي أثناء تنصيبه المندوب الجديد شكر المندوب السابق على العمل الذي قام به، مؤكدا أن رئيس الجمهورية المارشال إدريس دبي إتنو ركز كل اهتماماته لإنعاش الرياضة وتطوير الشباب. المندوب الجديد للشباب والرياضة بوداي عمر عثمان ثابت، وفي كلمته شكر مارشال تشاد على الثقة التي منحها له لقيادة مندوبية الشباب والرياضة بوداي، وأنه سيعمل جاهدا على خطط سلفه لتحقيق رؤية البلاد في هذا المجال. ونذكر توجت المناسبة بحضور عدد من الشخصيات بالمنطقة. En politique, le bureau Bamina Hassas est sur le terrain de sensibilisation. Ce matin, à Sarr, les membres de ce bureau ont organisé une séance de sensibilisation axée sur la cohabitation pacifique à l'intention des éleveurs nomades de la province. Des précisions avec Ousmane Idriss. Le bureau Bamina Hassas rencontre les éleveurs de la province du Moyen-Chari. Au menu des échanges figure la problématique liée à la cohabitation pacifique. Les éleveurs sont largement édifiés sur le vivre ensemble et la tolérance. Selon Ahmed Aboul Fatih Ousmane, chargé du comité de la cohabitation pacifique du bureau Bamina Hassas, le développement du Tchad peut être possible qu'avec l'entente des fils du Tchad. Pour le représentant des éleveurs Idriss Ali Moussa, désormais il s'engage à prôner la paix, valeur essentielle pour le développement de la nation tchadienne. Occasion tout indiquée pour le coordonnateur national du bureau Bamina Hassas, Ibrahim Mohamed Khalifa, d'appeler les éleveurs à la cohabitation pacifique, l'une du fondement du mouvement patriotique du salut, et de poursuivre que l'émergence du Tchad à l'horizon 2030 prôné par le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, sera atteint que par l'unité des fils et filles du Tchad. Par cette action, les baministes jouent leur partition pour un Tchad développé et prospère. قام مستشار الاتحاد الأوروبي كانغا ديغو برفقة بعض الشخصيات الأوروبية وممثلي المنظمات الأممية بزيارة إلى مدينة آتيا، حيث تعد هذه المدينة مقرا لوالده سابقا. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد طاهر جبريل الحر. عقب أن حظي باستقبال من السيدة الأولى في تشاد، مستشار الاتحاد الأوروبي كانغا ديغو توجه في زيارة إلى مدينة آتيا عاصمة ولاية البطحاء. هذا وقام كانغا ديغو برفقة النائب السادس لرئيس الجمعية الوطنية وشخصيات أوروبية وتشادية أخرى بزيارة لمحل إقامة والده القديم والذي كان قد شغل في هذا الجزء من تشاد، ثم افتتح الشارع الذي سمته بلدية المدينة باسم والده الراحل. هذا وكما يتضح من أرشيفات ذلك الوقت، وصل والد هذا الضيف جوزيه كانغا إلى تشاد في 18 من يونيو 1962 كطبيب بيطري متعاقد للمساعدة الفنية. بعدها تم وضعه تحت تصرف محافظ البطحة كرئيس للقطاع رقم 3 ومدير مزرعة وادي ريمة في 16 من يوليو 1962. وشكر عمدة مدينة آتيا بكر موسى كيدله ضيفهم على رغبته في القيام بهذه الرحلة لإحياء الذاكرة، وانتهز هذه الفرصة لحثه على التفاوض على تعاون مستقبلي أو توأمة في إطار تطوير البلدية مع مدينة من مدن بلاده. وفي حديثه قال مستشار الاتحاد الأوروبي كانغا ديغو إنه متحمس جدا لزيارة المدينة التي كانت قد استضافت والديه، وأخبر بأنه أحضر معه أدوية بيطرية لتقوية
خدمة والده القديمة ومعدات رياضية لشباب المدينة. هذا وتم تقديم هدايا متنوعة بما في ذلك قطع فنية حرفية من قبل بلدية آتية لهذا الضيف اللامع. L'ONG AET, entendue Association des éleveurs et nomades du Tchad, a remis ce matin à Mao des stocks initiaux pour le démarrage des boutiques de céréales et intrants agricoles. C'est le secrétaire général de la province du Kanem, représentant le gouverneur, qui a présidé la cérémonie de remise. Moussa Ahmad pour le reportage. Au total, 40 sacs de maïs, 40 sacs de mil pénincillaires, 24 sacs de sonne, 24 sacs de tourteau, 27 sacs d'engrais urée, 27 sacs d'engrais MPK, 18 pulvérisateurs, 150 foyers améliorés et plusieurs paquets de différentes variétés de semences ont été remis aux différents groupements et associations bénéficiaires du projet. Ali Jida Mustafa, chef de projet AN du CANEM, a dit que son organisme est financé par le PDRS, projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, avec l'appui de la BAD, Banque africaine de développement. Cette journée de distribution est organisée selon Ali Jida Mustafa au profit des communautés bénéficiaires pour faire face aux problèmes d'accès à l'alimentation qui se posent périodiquement en termes d'insuffisance de la production, d'approvisionnement, tant en qualité qu'en quantité nutritionnelle. Pour sa part, le secrétaire général de la province du Kanem, Gokoni Alati Djikubo, après avoir exprimé ses reconnaissances envers l'ONG AN, a rappelé que cette distribution est d'autant plus importante qu'elle entre dans la droite ligne de la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Gokoni Alati Djikubo a dit également que ce geste permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et de lutter contre la coupe abusive des arbres qui entraîne la dégradation de l'écosystème déjà affaibli. Après avoir remis officiellement ces infrastructures et stocks de démarrage, le secrétaire général de la province du Kanem, accompagné de ses proches collaborateurs, a procédé à une visite guidée de ces différents produits. في إطار أعضاء نشاطات مكتب بامينا أساس بولاية شاري الأوسط، فقد جاء عدد من الخيالة وأعلنوا انضمامهم للمكتب وفقا لسياسة ودعم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. تفاصيل أوفى مع الزميل ياسر محمد. في صباح هذا اليوم جاء 500 من الخيالة إلى مقر وفد مكتب بامينا أساس بمدينة صار حاضرة ولاية شاري الأوسط، وذلك من أجل تقديم الدعم والمساندة لهم في مسيرتهم الرامية إلى النهوض بالوطن، والتي تدعم سياسة مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هؤلاء الخيال قدموا من كوموغو وصوفيو ودلماجي وإلي بونغو وباليمبا بولاية شاري الأوسط. على هذا الأساس يعني جيتوا دعم له هو، يعني خليتوا بيوتكم، خليتوا بقركم وغنمكم، جيتوا وقفتوا معنا وقفة بتاع رجال. ونحن اليوم فخورين وسعيدين سعادة ما بعد السعادة. ممثل الرعاة الشيخ إدريس موسى قدم بعض المتطلبات إلى وفد مكتب بامينا أساس، من بينها حفر بئر ارتوازي للمياه وإنشاء مركز تعليمي متكامل. وقد أخذت هذه المتطلبات بعين الاعتبار من قبل وفد مكتب بامينا أساس. كما عقد أمين أمانة الشيوخ التقليديين بمكتب بامينا أساس الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان اجتماعا مع الرعاة بولاية شاري الأوسط، حيث قدم لهم بعض النصائح والإرشادات فحواها الحفاظ على الأمن والسلام التي تنعم بها بلادنا. الوطن ده الإنسان اللي ما بيعرف قيمة الوطن، الوطن ما غالي له، لكن الإنسان اللي عنده وطنيه وبيعرف وطنه ده والله ما يتعدى على الآخر. نوقف ورا المارشال ما بالانتخاب بس، لا حتى بالتعايش السلمي. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات التي يعقدها وفد مكتب بامينا أساس بقيادة المنسق العام السيد إبراهيم محمد خليفة تساعد في إزالة الحواجز القبلية في استتباب الأمن والسلام بين أبناء الوطن الواحد وخلق أجواء من المودة فيما بينهم. Le secrétaire général de la province de Hadjar-Lamis, Djingar Gospa, a installé le lundi dernier le nouveau délégué du développement touristique, de la culture et de l'artisanat dans ses nouvelles fonctions. C'est la salle de réunion du gouvernorat de la province qui a servi le cadre. Reportage Omar Brahim. La délégation du tourisme, de la culture et de l'artisanat de la province de Hadjar-Lamis a désormais un nouveau capitaine pour conduire les navires.
Cette passation intervient dans un contexte de pandémie de Covid-19 et de crise économique où les activités de notre secteur sont les plus touchées. Nous devons valoriser le tourisme local pour compenser les manques à gagner de notre secteur provoqués par la Covid-19. Dans son intervention, les délégués sortants du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Anwar Abdelaziz Abakar, cite les réalisations faites durant son séjour malgré que le secteur est frappé en plein fouet par la pandémie du Covid-19. Le secrétaire général de la province appelle le nouveau délégué au respect de la hiérarchie. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous rappeler certains principes fondamentaux. Nous avons la ponctualité et l'assiduité au travail. Nous avons le respect de la hiérarchie. Pour promouvoir le secteur du tourisme, de la culture et de l'artisanat, les nouveaux délégués sollicitent le soutien du personnel de sa délégation et les autorités provinciales. قام المدير العام النائب لسلطة تنظيم المشتقات البترولية حامد جمينو بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات بهدف التوعية وإخطار رجال الجمارك بعملية التهريب وأضرار هذه العملية على الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى مع الزميل رماد جبريل. سلسلة هذه اللقاءات والاجتماعات التي عقدها المدير العام النائب لسلطة تنظيم المشتقات البترولية في تشاد حامد جمينو جمعة مع المسؤولين بإدارة مكاتب الجمارك في هذه المناطق الحدودية بالولايات الجنوبية يبحث عبرها عن خطة طريق تندرج إلى تمهيد الآلية الملائمة لتحقيق أهداف هذا القرار المشترك الرامي إلى تطبيق هذه الإجراءات بمنع نقل كافة أنواع البنزين المحربة إلى داخل المدن والمناطق المختلفة للبلاد. الأرصاد هو بس الجهة المسؤولة في تنظيم هنا قطاع البترول، كان بيجي إيسانس أو غازوال أو جيت ولا كان غاز كله نادي بيقدر بخدم فوق ده لازم يشيل اوتوريزاسيون من منستير البترول. المانير هسه بخطوه برا يجيبوها ويشيلوه في بدو يجيبوها عند فوق الريسك للبوبولاسيون. واصفا هؤلاء الأشخاص الذين يزاولون هذه العمليات التهريبية لديهم نفوس قوية، ولكن رغم هذه التحديات يقول المدير العام النائب عليكم الالتزام والضبط بنظم وقوانين العمل من أجل التفوق على هذه الفئة التي يتضرر بسبب ممارساتها الكثيرين من التجار التشاديين والاقتصاد الوطني. Le conseiller de l'Union européenne Kanga Diogo est à Ati, chef-lieu de la province du Bata, pour visiter cette localité où son papa a servi pendant plus de 40 ans comme technicien vétérinaire et administrateur. Il est accompagné par le 6e vice-président de l'Assemblée nationale. Reportage Mahamat Dibrin Al-Hour. Après avoir été reçu par la première dame du Tchad, le conseiller à l'Union européenne Kanga Diogo a aussitôt pris la route pour Ati, chef-lieu de la province du Bata, accompagné du 6e vice-président de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités européennes et tchadiennes. Kanga Diogo a d'abord visité l'ancienne résidence de son père qui a servi dans cette partie du Tchad. Il a ensuite inauguré l'avenue baptisée par la mairie de cette ville au nom de son fait père. Selon les maires de la commune d'Ati, Abakar les archives de l'époque attestent que feu José Kanga est arrivé au Tchad le 18 juin 1962 en qualité de vétérinaire contractuel de l'assistance technique. Ensuite, il a été remis à la disposition du préfet du Bata comme chef du secteur d'élevage numéro 3 et directeur des ranches de Ouad-Grimé le 16 juillet 1962. Le maire a remercié les conseillers à l'Union européenne d'avoir voulu faire ce déplacement pour poser une empreinte de nostalgie pour devoir des mémoires et des souvenirs. Cette toute première visite de Kanga Diogo sur les traces de son père a réjoui à plus d'un titre le représentant du gouverneur du Bata, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Pané Baïmakrio. Pour sa part, le conseiller à l'Union européenne, Kanga Diogo, s'est dit très ému de retrouver l'ancienne ville hôte de ses parents. Divers cadeaux, dont des objets d'art artisanaux, ont été offerts par la mairie d'Ati à leur illustre hôte. أيها السادة المشاهدون، نهاية النشرة الولائية قدمناها لكم أنا وزميلتي راسلين. إلى أن نلتقيكم في أمان الله. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain, bien sûr, à la même heure. Au revoir.